دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی ان کی سدا بہار ہو، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، علماء ان کوششوں کو سراہتے ہیں، وہ اس میں اپنا تعاون کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، اس لیے وہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کی بھی فکر کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ حضرات کے اور زیادہ تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جتنے بڑے بڑے خطبان اسرار الحق صاحب، ان کے کئی کالجز تھے اور لڑکیوں کے بھی ادارے تھے، انہوں نے ادارے قائم کیے، حالانکہ وہ ایک عالم دین تھے، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، وہاں کے مجلس شورا کے رکن بھی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، یہ تو تعارف ہے ہی، لیکن اصل تو وہ ایک عالم دین تھے، اور اسی حیثیت سے انہوں نے اپنی پہچان کروائی، اور اسی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخرت میں بلایا ہے۔ اس وقت بھی جو بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس میں آپ نارتھ ایسٹ میں چلے جائیے، حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے درجنوں ٹیکنیکل ادارے ہیں، کالجز ہیں، وہ قائم کیے ہوئے اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ ہزاروں بچے اور ہزاروں طلبہ، مسلم طلبہ ان کے اداروں سے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے سی ایم کو بھی پریشانی ہے، اور سی ایم کھلے عام ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ اور آپ ادھر چلے جائیے، ویسٹ میں چلے جائیے، مولانا غلام محمد صاحب بستانوی ہیں، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن ہیں، انہوں نے اپنا میڈیکل کالج بھی قائم کر رکھا ہے، دوسرے ٹیکنیکل ادارے بھی ہیں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہو گیا، انہوں نے رحمانی تھرٹی کے نام سے ہمارے نوجوانوں کی کتنی تربیت کی ہے۔ تو اس طرح یہ جو علماء کرام کام کر رہے ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں قوم کے طلباء کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، سی اے بنا رہے ہیں، یہ سب بنا رہے ہیں۔ علماء کی کوششوں کا آپ حضرات کو بھی حصہ ضرور بننا چاہیے۔ اور یہ اتنی بڑی آبادی ہے، آس پاس میں نے دیکھا مسلم آبادیاں ہیں، اور یہاں اس ادارے میں صرف 60 بچے ہوتے ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے کہ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں جتنے حضرات ہیں سب یہ فکر لے کر جائیں کہ انہیں اپنے محلے میں اس طرح کے ادارے قائم کرنے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی سطح پر ہو، چھوٹی سطح پر ہی ہے۔ اب مثلاً جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ہمیں ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے، ہمیں ان کی فکر کرنی ہے۔ دیکھیے یہی ہمارا مستقبل ہے۔ مدرسوں میں آنے والے بچے، ایک سروے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مدرسوں کی جو تعداد ہے وہ یو پی میں مظفر نگر اور سہارنپور وغیرہ کا جو علاقہ ہے، وہاں مدرسوں کی تعداد بہت ہے۔ وہاں ایک ایک مدرسے میں 4-4 ہزار، 2-2 ہزار، 1500 طلبا، یہ 1000 اور 1500 طلبا والے مدرسے کئی ایک۔ وہاں کا سروے یہ بتلاتا ہے کہ صرف 3 سے 4% جو ہمارے بچے ہیں وہ مدرسوں میں آ رہے ہیں، باقی 96% جو ہمارے بچے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک تعداد تو وہ ہے جو پڑھنے پر ہی توجہ نہیں دیتی، لوگوں کے پاس اپنے مسائل ہے، غربت ہے، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، وہ تھوڑا بچہ بولنے لگا، کھیلنے لگا، گلی ڈنڈا کھیلنے لگتا ہے، اس کو اس سے چھڑا کر کلکتہ، ممبئی، کہیں کارخانے میں ادھر ادھر پیسے کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو مدرسے میں نہیں ہے، وہ اسکول میں جا رہے ہیں، دوسرے تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی تعداد ان اداروں میں جا رہی ہے، ان کی تربیت کا کیا نظام ہوگا؟ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی سمسیا ہے، وہ سمسیا ہمارے ان نوجوانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی سمسیا ہے۔ اب اس طرح کے ادارے تو بہت کم ہیں جہاں مثلا بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں اور دوسرے فیلڈ کی بھی مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو 94%، 95% جو ہمارے قوم کے بچے ہیں، جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا کریم ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں۔ یہ کچی عمر میں یہ تمباکو شروع کر دیتے ہیں، گٹکا کھانے لگتے ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں۔ کئی مسلم اب سماج میں بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں، ان کا ذمہ دار آخر کون ہوگا؟ پچھلے سال ایک پروگرام میں ہمیں شرکت کرنی پڑی، ایک بہت بڑی تنظیم ہے مسلمانوں کی، انہوں نے اپنا ایک پروگرام رکھا، لاکھوں کا مجمع تھا ماشاءاللہ۔ اس پروگرام میں جب ہم پہنچے تو وہاں ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ ہمیں اس پروگرام کے لیے کسی بڑے گراؤنڈ کی ضرورت تھی، بڑے فیلڈ کی ضرورت تھی۔ تو یہ جو اکیڈمی ہے، وہاں اس شہر میں ایک اکیڈمی ہے، مسلم مینجمنٹ ہے، اس میں کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کا ہے، اور کئی سو طلبہ اور طالبات وہاں سے تعلیم ہے۔ کہا کہ ہم نے اس اکیڈمی کے ذمہ داران سے بات کی کہ آپ اپنا فیلڈ ہمیں دے دیجئے، ہمیں پروگرام کرنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لے لیجئے، شوق سے کریے پروگرام، لیکن اس کی صفائی آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ بہت دنوں سے وہاں کوڑا کرکٹ
और दूसरी चीजें गंदगियां जमा हो गई, आप साफ कीजिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने वॉलंटियर को लगा दिया। मुस्लिम अकेडमी है, वहां पढ़ने वाले सारे मुस्लिम तलबा हैं, मुस्लिम तालिबात हैं, कोई नहीं है। वो शहर ऐसा है, आप अगर आप फौरन समझ जाएंगे उस शहर में मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत है। लेकिन वॉलंटियर ने बताया कि जब हमने उस हिस्से की सफाई करनी शुरू की तो वहां एक नहीं 2000 से ज्यादा हमें नशे के इंजेक्शन मिले। 2000 से ज्यादा। एक मुस्लिम अकेडमी की स्कूल है, उसका वहां ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ है, और उसके ग्राउंड में और फील्ड में 2000 नशे के इंजेक्शन मिल रहे हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है? हमारे नौजवानों में ये लत लग रही है। अभी बीबीसी ने एक सर्वे किया है, एक रिपोर्ट आई है कि बेंगलोर में भी, हालांकि साउथ में बहुत ही शांति का, सुकून का माहौल समझा जाता है, वहां भी जो तलबा हैं, तलबा में नशे की लत बुरी तरह होती जा रही है। उसमें मुसलमानों के भी नाम है, मुस्लिम लड़कियों के भी नाम है, कई मुस्लिम खानदान इसकी वजह से तबाह हो रहे हैं। मुस्लिम समाज में ये जो तबाही आ रही है, इस तबाही का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? और इसके एक्शन के लिए हम फिक्र क्यों नहीं करते हैं? हाजी साहब तो ये समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ माहौल अगरचे खराब है लेकिन मेरा पोता तो बहुत अच्छा है, जमात में भी जाता है, उलमा से ताल्लुक रखता है, पीता खाता नहीं हाजी साहब, आप इत्मीनान करके नहीं बैठ सकते। याद रखिए, अगर मोहल्ले में आग लगती है तो उसकी चिंगारी कभी भी आपके माल को भी खाकस्तर कर सकती है। इसलिए आसपास का माहौल अगर खराब है तो उस माहौल को सुधारने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें इन फिक्रों को लेना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी तादाद जो हमारी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, जवान बच्चे कॉलेज जाते हैं, कोर्सेज करते हैं, हत्ता की जवान बच्चियां तालीम के नाम पर घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें कुछ कोर्सेज करने होते हैं। ऐसा भी होता है कि जब वो बाहर निकलती हैं तो किसी से आंखें चार होती हैं, इश्क और मोहब्बत का ऐसा भूत सवार होता है कि फिर उन्हें न तो अपने खानदान की इज्जत का लिहाज होता है, न अपने दीन और धर्म का कोई लिहाज होता है। ऐसा वक्त भी आता है कि वो किसी के साथ फेरे लगाने पर तैयार हो जाती है, अपने दीन और मजहब को ही छोड़ देती है। तो ये जो चीजें आ रही हैं, इन चीजों को रोकने के लिए कौम के जिम्मेदारों को आगे आना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ ये जो मदरसे हैं ये बहुत जरूरी है, इस तरह के इदारे बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अलावा जो बेतलब है, जिन्हें दीन के बारे में पता नहीं, मुसलमानों के बारे में पता नहीं, उन तक कैसे हम ईमान की शमा को जलाए रखें, इसकी कोशिश करना बहुत जरूरी है। हर मोहल्ले में सर्वे होना चाहिए। अगर हमें कोई लगता है कि इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, या अपने बच्चों को सिर्फ कॉलेज करवाते हैं, अपने बच्चों को जज बना रहे हैं, फिर भी हम उनसे जाएं, हम उनसे मिले, हम उनकी खुशामद करें, हम उनकी दादी पकड़ें और ये कहें कि आप अपने बच्चों के लिए, आपका बच्चा पूरे दिन स्कूल कॉलेज में रहता है, कम से कम शाम को आप हमें आधे घंटे का वक्त दे दीजिए, 1 घंटे का वक्त दे दीजिए। आप निजाम कीजिए जिसमें उन्हें कुरान पढ़ाया जाए, जिसमें उन्हें तालीमुल इस्लाम पढ़ाई जाए, उनकी तौहीद की फिक्र की जाए। इस तरह पूरे मुल्क में जब तक अच्छा माहौल नहीं बनेगा, हमें अपनी नस्लों को दीन और ईमान पर बाकी रखना इतना आसान नहीं है। हालात बहुत खराब आने वाले हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए। इर्तिदाद की आंधियां चलने वाली है, लोग अपने छोटे छोटे फायदे के लिए अपने मजहब को छोड़ देते हैं। इन हालात में हमें अपने बच्चों के दीन और ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। हमें बताना है कि बच्चों याद रखो, आइंदा हालात खराब होंगे, हो सकता है तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाए, तुम्हारे हाथ काट दिए जाए, तुम्हारे जिस्म की बूटी बूटी कर दी जाए, लेकिन तब भी तुम्हारी जबान से अहद अहद एक अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। ये सबक अब हमें रोजाना बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा, वरना ये बाहर की हवा की वजह से कभी भी हमारे हाथों से फिसल सकते हैं। तो उनकी तरबियत और उनकी तालीम की भी फिक्र हमें करनी है। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में इसकी फिक्र को लेकर हम चलें। और ये मकातिब का निज़ाम ये बहुत अच्छा निज़ाम है। मैंने पूरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी देखा माशाअल्लाह, जहाँ मकतब का निज़ाम मजबूत है, अफ्रीकी ममालिक में भी देखा और दूसरे कंट्रीज में भी, जो मकतब के निज़ाम से आते हैं वो उनका दीन भी बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है, और उनकी नस्लों में भी माशाअल्लाह दीन की बरकत बाकी रहती है। यूरोप में भी है, लेकिन माशाअल्लाह वो सब गुजराती फैमिलियाँ हैं, वो इस तरह के मकातिब और मदारिस से गुजर कर गए हैं, इसलिए उनकी फैमिली महफूज है, उनके बच्चों में दीनदारी है, उनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, सब कुछ है। तो इस तरह की फिक्र हमें आम करने की जरूरत है। बहरहाल मैं ज़ेब अकेडमी के जिम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि
उन्होंने एक अच्छा माहौल क्रिएट किया है और हमारे कौम के नौनिहालों को बनाने और संवारने की वो फिक्रें कर रहे हैं। माशाअल्लाह ये हाफिज कुरान भी बन रहे हैं, आलिम दीन भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और इंशाअल्लाह ये जो भी बनेंगे ये अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक रहेंगे, कौम के लिए, मिल्लत के लिए और देश के एक अच्छे नागरिक की हैसियत से अच्छे काम अंजाम देंगे। इस अकेडमी के जो जिम्मेदारान हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं, यहाँ के असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं और उसके साथ साथ आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठे हुए हैं, क्योंकि आप हजरात के ताउन से और आपकी मोहब्बत से ये इदारे चलते हैं, ये अकेडमियाँ चलती हैं, आपकी गाढ़ी कमाई से उलमा तैयार होते हैं और हुफ़ाज़ तैयार होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे इदारों को और ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको अखलाकी और माली हर तरह का ताउन दें और उलमा के साथ, बुजुर्गों के साथ, सुलहा के साथ, दारुल उलूम के साथ, दावत तबलीग के साथ हमारा ये ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो, ताकि फिक्रों के इस ज़माने में हमारा भी ईमान बचे, हमारी नस्लों का भी ईमान बचे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Good.